যতন খুলুমকা তাই যতন হেপি হোলি এবং হাইয়াকেবা দুল ফুজানি যতননো সারা রাজ্যবাসী জানগু আশা খালাयो नोरौ जत्त गाहामनो तंबायो তিনি ফেসবুকनि মাধ্যমে সোশ্যাল মিডিয়াनि মাধ্যমে नोंनि बोसोरखाङो मा फाइमानि किसिचा कौनस कसानाय हामबाय जानुंनानै हिनै आं हामबाय जानुंनाय जे बर सत्तिक समय सत्तिक सिद्धांत नावैनाय भारतीय जनता पार्टी हाइकेबा बीजेपी नि बानारमखा त्रिपुरा राज्यनि जत्तनसे बेसि सिंगारनि बिसिर सामनानि करू हास्तेनि जत्तलु करू बन सिनिबो खूब खर गसां कुतै बेरसावै तंनाय चिनि बरम गनां अनि ताखु गकरा गौतम देव बर्मानो भारतीय जनता पार्टी बानारमानि बागै आं व्यक्तिगत परिबारनि पक्ष থেকে काठेले मिर्जा राजापुर केन्द्रनि अंगै बन पाइ हामबाय याफार ताम नहिमबा बनेक नुकजाक अनेक सिजाक बनेक बुद्धिजीवी बरकसे बवानसगै नायखिया बिनि वानसंमानि जे गुबै आब आं साइमांखा बवानस गतामो जे इ जरावो बीजेपी नो एकमात्र सिनि तिप्रासान माननाय मोथां माननाय एडिसि एलाकानि बरनो एकमात्र मोथां माननाय बा एडिसि एलाकानि बरनो जुदि काहम लामा किपिद लामा एकमात्र बीजेपी हाइकेबा भारतीय जनता पार्टी बिन अबय वानसंमानि आं सप्तकुति प्रणाम जानो तिनि दावकरा गुतम देव बर्मा ते हास्तेनि जत्त रसमनानि सुई कुरुं এবং হাইয়াগাও যারা অ্যাক্টরস বা আর্টিস্ট নাই যে যারা ব্লগার থেকে শুরু করে যারা ইউটিউব চ্যানেল চালাওই তং যতন নাং ওয়াইসা ভারতীয় জনতা পার্টি বসাকাংনি এডিসি চমারিও ভারতীয় জনতা পার্টি বানা রমইনে ফাই ওয়াইসা বিজেপি নি ওয়াইসা সরকারনে এডিসিও নাইনানি বাগে आं नांथानि कक्कसारो तागुतै बुकुकसं अबहाय बर काहामु तंसिउ आं बर काहाम हिनि भारतीय जनता पार्टी फायो आर जाराव तागफानो जे बरनि बुद्धि भ्रष्ट अंगियाखु जे बरनि तागफानो बरनि साउं तांनानै बगे वानसुइ दं ओ बररक भारतीय जनता पार्टी फाइतो नां बरनो कबंनाय भारतीय जनता पार्टी माध्यमन एकमात्र सिनि थांनानै लामा आर किसु बरक तंगो जे बिनि वानसंमानि सित्रा बिनि वानसंमानि के भाइजी द चित्र प्रमाण 2021 सालो आव जागां किसा कंमा सानाय 2021 सालो टीएसपी पार्टी बैसी त्रिपुरा राज्य एडिसिओ प्रमोता हिने तंगनाय आवति प्रमोता तंगमानि टीएसपी पार्टी तंगमानि बरम गनां खासुकसा जत्तनि सिनि खामजांमा सिनि एक समय ब भिडियो सागे टीपीएस একটা অফিসার टीसीएस অফিসার মোটিভেশন সাজাগা टीसीएस অফিসার তমানে বচিত বর্মা চিনি বিদায় মাথানি পানংথন ব ও বড় ট্যালেন্টেড বা বিনি পার্টি তমানে সময় ও টিএসপি বুম গইছি ত্রিপুরা রাজ্য 2021 সাল 21 রাজ্য এডিসিও ত্রিপুরা মত বাতাই ব্রণ বুম পার্টি বুম কিন্তু
কিন্তু টিএসপি পার্টি ন সেকামারই টিএসপি ni party ni চিহ্ন বাতায়ই টিএসপি ni যে রেজিস্ট্রেশন খাইজা পার্টি ni যত অবখলাইনেছি অ টিএসপি পার্টি no তাবো সিনিলি অ টিএসপি পার্টি বে বেমানকারী বেশি তাবো টিএসপি পার্টি ni যে প্রেসিডেন্ট বাহাইকা উইনে যে মালিক নক ফাং যে বিনি মইজে টিএসপি পার্টি খাইজাকা টিএসপি পার্টি খাইজাকা বনশিতাবো ভাগনাংলিয়া বনশিতাবো নরই তম বিন কোন কক ভাগনাংলিয়া অথচ বরম গানাং চিংকো এমএলএ করিকে বিন পার্টি টিএসপি যদি করি হিংকে ত্রিপুরা 2021 বাসি বুসা মাংলা খামু তিনি যে পার্টি ন বানার রময় যে পার্টি বাতাই নাই তিনি ক্ষমতা ফাই নাই বনশি যে মালিক নসি বন যদি রুখাই রহমান হংকাকে বন যদি বাগো ফানাংয়া অতিপর রাজ্যতাই বুসুক জরা বড় কাহামতে আরলে তংগে আবন বাগই তুলকাসিনি পার্টি মাইও বড় কাহাম ফাই তংবাইও যতন সুং লামসোকো ফাইবাইদি দিনো উনারো ফাইবাইদি সামুং তাंगनाय একলগি চুং सबका साथ सबका विश्वास जतके मिले जतन साहान नांलायनाय जतन सामुं नांलायनाय आसुकक सायनान कोन जतन हामबाय